नमस्कार फ्रेंड्स मु साइबर कैफ यूट्यूब चैनल रे कहूँ। तो फ्रेंड्स देखंतु सुभद्रा योजना रे कौन भूल थिले आपनकर पेमेंट मिलबनी बा आपनकर टंका मिलबनी। तो फ्रेंड्स देखंतु जदि आपण सुभद्रा तो फ्रेंड्स देखंतु जदि आपनकर डॉक्यूमेंट भूल भाल अछि ताले फ्रेंड्स आपनको पेमेंट मिलबनी। तो फ्रेंड्स देखंतु कौन भूल थिले आपनकर पेमेंट मिलबनी। तो फ्रेंड्स देखंतु जदि आपण सुभद्रा योजना रे जदि आपण गवर्नमेंट एम्प्लॉय ता सहित आपण जदि एसएचजी महिला हो जाइछंती तो आपण अप्लाई कर देइछंती। ता सहित फ्रेंड्स आपणकर प्रथम किस्ती जदि आपण रिसीव करिछंती ताले फ्रेंड्स देखंतु सेटा पुणी थरे सर्वे कर जिवो जाकि जनसेवा केंद्र हो बा मो सेवा केंद्र तरफ समस्त घर घर बुलिकी सर्वे कर जिवो जाकि सुभद्रा सर्वे बाहरिबो। तो फ्रेंड्स देखंतु जे योग्य पाइबा को योग्य अछंती तांके तो अधिकांश जे कि अप्लाई करी मध्य पेमेंट पाइ नांती। तो फ्रेंड्स देखंतु तांको पाइ ए वीडियो जदि आपनको पेमेंट मिलिनी बा आपनकर जाके स्टेटस चेक करले पेमेंट अंडर प्रोसेस ता सहित फ्रेंड्स आपनकर जदि रिजेक्ट हो जाइछि तो फ्रेंड्स देखंतु आपण किछि व्यस्त हेबार नाही। फ्रेंड्स आपण जाके आपण वेट करंतु पुणी डेट बाहरिबो। तो फ्रेंड्स देखंतु डेट तो लिव चली तो फ्रेंड्स जदि आपण अप्लाई करबा को चाहछंती ताले हम कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि परिबे। तो फ्रेंड्स देखंतु आपण आपन आधार कार्ड नंबर देले ता सहित फ्रेंड्स मो जीमेल नंबर टी मो ये रे डिस्क्रिप्शन रे दे दोछि आपण सेटु जाई मध्ये मो नंबर ता सहित फ्रेंड्स जीमेल आईडी मु लिखि देथिबी आपण कांटेक्ट करि परिबे। तो फ्रेंड्स देखंतु जदि आपनको सुभद्रा योजना प्रथम किस्ती मिलनी तो आपण कौन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखंतु प्रथमे तो आपण जनसेवा केंद्र को जानतु जोठी अप्लाई करथिबे सेठी आपनको गोटे रिसीट देथिबे। से रिसीट द्वारा फ्रेंड्स आपण जहा को आपण डॉक्यूमेंट देथिले अंगनवाड़ी केंद्र हो बा अन्य कौन से आपण जायकि मध्ये अप्लाई करछंती। तो फ्रेंड्स आपण सेठी प्रथमे जानतु आपणकर डाउट सब क्लियर करला पर फ्रेंड्स आपण पुणी थरे री अप्लाई कर दियंतु। तो फ्रेंड्स देखंतु वर्तमान री अप्लाई रो ऑप्शन बाहरिनी जदि री अप्लाई रो ऑप्शन बाहरे तापर ताले हमें आ गोटे वीडियो पोस्ट करिवो। तो फ्रेंड्स वेट करंतु आपण किछि व्यस्त हेबार नाही। जदि आपणकर जदि रिजेक्ट हो जायछि तो रिजेक्ट कस्टमर कौन करिवे। तो फ्रेंड्स देखंतु जदि आपणकर रिजेक्ट हो जायछि तो फ्रेंड्स आपण किछि व्यस्त हेबार नाही। जदि आपणकर जाके आधार कार्ड तथ्य आपणको फिजिकल फॉर्म टी आपण जदि भूलभाल रे फिलअप कर दैछंती तो फ्रेंड्स सेटा पई अधिकांश रिजेक्ट होई थाए काहेकि ना आधार कार्ड बहुत जाकि डीओबी करेक्शन ता सहित नेम करेक्शन एड्रेस करेक्शन बहुत एमिति होछि तो सेति पई बोधे जाकि रिजेक्ट हो जायछि। तो फ्रेंड्स देखंतु आपणको निकटतम मो सेवा केंद्र किबा जन सेवा केंद्र जाई मध्ये आपण आउ 30 दिन मध्य रे आपण आउ थोर अप्लाई करि परिबे। तो फ्रेंड्स देखंतु आपण जदि सुभद्रा योजना रे योग्य अटंती ताहेले आपनको निश्चित रूपे मिलिबो किछि आपण व्यस्त हेबार नाही। तो फ्रेंड्स देखंतु गवर्नमेंट वर्तमान 5 वर्ष पर्यंत लीव छाड़ देछि। तो फ्रेंड्स आपण वेट करंतु आपनको जदि पेमेंट मिलिनी ताहेले फ्रेंड्स आपण जाके आपनको एठी आपनकर हेल्पलाइन नंबर अछि 146778 ए नंबर आपण कॉल करके मध्य आपनकर जा किछि डाउट अछि आपण कॉल करि परिबे। तो फ्रेंड्स देखंतु बहुत जाकि बहुत आवश्यक कथा कहूँ मु आपनको जदि आपनको ब्रांच रे जदि आपनकर आधार कार्ड सीडिंग हेइनी आधार कार्ड सीडिंग माने आपनकर डीबीटी जाकि हेइनी गवर्नमेंट रो जा किछि आपण वर्तमान बेनिफिट पाइबा को चाहछंती ताले आपनको बैंक अकाउंट डीबीटी आपण करिवे जाकि डीबीटी माने आपनकर डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो फ्रेंड्स देखंतु समस्तंकर जाकि वर्तमान जाकि सर्विस आसुचे तो वर्तमान जनसेवा केंद्र एवं मो सेवा केंद्र वाला ही करि परिबे। फ्रेंड्स देखंतु आपण यथा शीघ्र जायकि आपनको शाखार जायकि डीबीटी करंतु ता सहित फ्रेंड्स आपनकर जाकि केवाईसी थाए सब आपण आधार कार्ड रे ता सहित पासबुक रे गोटे नाम थिवार अछि ता सहित फ्रेंड्स देखंतु आपनकर ई केवाईसी कंप्लीटेड थिवार अछि जाकि वर्तमान देखिबा को मिलुछि जे
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡିଂ କାହିଁକି ଶୋ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାଙ୍କର ଆପଣ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ତରଫରୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟଟି ପଡ଼ିନି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ପ୍ରାୟ 10-20 ଦିନ ନହେଲେ ପ୍ରାୟ 1 month ଏମିତି ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେବଳ ମାସେ ପାଇଁ ନୁହେଁ 5 ବର୍ଷ, ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସର୍ଭିସ ଯାକ ଏମିତି ଆଣିବ ଯାହାକି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ହିଁ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ DEO ଯାହାକି ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ଏହି କାମ ଯାକ ଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଫର୍ମଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଫର୍ମଟି ଆପଣ ଧରିକି ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର ଏପ୍ରୁଭାଲ ଅଛି, ତା ସହିତ କାର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍, ତ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇନି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଥାଏ, ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଯାହାକି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ 1 month ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଫର୍ମଟି ଆଣିଥିଲେ ତା ସହିତ ନ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ମାଗିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାଇକି ଯଦି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଯାହାକି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥରେ ଆଧାର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ DAB କରେକ୍ସନ୍, ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ କରେକ୍ସନ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଦର ନେମ୍ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଠି ଯାହାକି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଅଫିସରେ ସେଠି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଯାଏ। ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକି ପେମେଣ୍ଟଟି ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମିଳିବନି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ବି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବାଲାମାନେ କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ଖାଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କେ ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହାକି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବେ DBT ଜରିଆରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର DBT ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଇକି DBT କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର KYC ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଇକି ଯାହାକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।